kita nak discuss 4.3. Okay, so the last subtopic in chapter 4 phonics. Okay, so 4.3 is about parabola. Alright, so parabola. So ada berapa banyak bentuk dalam parabola? How many shapes are there in parabola? 1, 2, 3, 4. Sorry, tak dengar. Ada 4, Miss. Ada 4, exactly. Okay, so we have 4 shapes. Okay, so saya lukis dulu dekat atas ni. So we have a smile one. Okay, and then a sad one. Okay, itu kalau dia dekat open up ataupun open down. Okay, and then lagi satu dia dekat x-axis, sama ada dia ke kanan ataupun dia ke kiri. Okay, so ada 4 bentuk yang macam ni. So 4-4 ni awak kena tahulah dia punya karakteristik, kenapa dia boleh jadi bentuk macam tu. So apa ciri-ciri yang menjadikan bentuk dia macam tu. Alright, so equation untuk keempat-empat ini dia ada beza. Okay, saya pandang balik, saya lukis teruslah. So this one, let me, sorry. So kita buat senyum dulu. Okay, ke atas. And then masam ke bawah. Okay, lebih kurang. And then ke kanan. Besar sangat pula. And then ke kiri. Okay, so these are the 4 shapes that you have learned in parabolas. Okay, so untuk yang pertama sekali, so vertex dia akan duduk dekat yang bucu. Maksudnya dia duduk dekat paling, bukanlah bucu, dia duduk dekat kita panggil sebagai turning point. Okay, so this is where your vertex will be. Okay, this is V. So kita denote V ni as HK. Alright, so dalam parabola dia tak ada center. Kalau dekat dalam ellipses dengan juga circle, so center tu kita panggil sebagai HK. Tapi dalam parabola, dia punya HK tu adalah dia punya vertex. Okay, this is special case. Okay, so kalau untuk yang pertama ni, vertex dia dekat situ. So kalau untuk yang lain-lain, vertex still akan duduk pada turning point. So dia duduk dekat hujung. Sini. Lepas tu yang ketiga dekat sini. Yang keempat dekat sini. Okay, so settle untuk vertex. Alright, and then what do you need to know next is kedudukan foci dia. Okay, so kedudukan foci and juga directrix ni dia akan berubah mengikut shape awak punya parabola ni. Okay, so kalau untuk graf yang pertama, kita punya foci tersebut, okay, so dia akan duduk dekat dalam. So semua foci dia memang akan duduk dekat dalam, cuma beza dia dekat kiri, kanan, atas ataupun bawah vertex. Okay, so in the first case, saya guna warna hijau, foci akan duduk dekat sini. Okay, this is our foci. Okay, so macam mana kita dapatkan foci ni? So dia punya nilai X, nilai yang sama, dekat sebab dia pada satu garisan menegak yang sama, which is H dia sama. Okay, and then yang berubah cumalah nilai Y dia. So untuk dapatkan foci, kita buat K plus P. Macam tu. Okay, so saya ke ataskan dia sedikit. Sebab nanti nak letak ruang untuk directrix. Okay, so that's settle untuk yang first one. Okay, so untuk second one, foci akan duduk dekat bawah. So bila duduk dekat bawah, dia akan jadi tolak lah. So tolak untuk nilai yang Y. So H akan still sama. And then K minus P. Okay, so settle. Alright, and then untuk yang third graph, so dia duduk dekat belah kanan of the vertex. So you have foci is equal to, so kalau tengok dekat yang ini, dia duduk pada satu garisan Y yang sama. So meaning that Y dia tak berubah, yang berubah cumalah X sahaja. Okay, so nilai X dia akan jadi H plus P. Kenapa plus? Sebab dia ke kanan. Okay, so nilai yang duduk dekat belah kanan, nilai yang lagi besar lah daripada yang belah kiri. Alright, and then dia punya K, Y dia stay as K. Settle. Okay, and then lastly, the last foci is sama juga macam yang belah kiri tadi. Nilai X kita sama, nilai Y kita sama, nilai X kita berubah. So we have H minus P, K. Okay, and then lastly, last benda yang awak kena tahu is the directrix. So saya guna warna ni lah. Okay, so directrix dia akan duduk dekat tempat yang berlawanan dengan foci. So kalau foci dekat atas, directrix akan duduk dekat bawah.
Okay, so this is, kalau awak tengok, ini adalah garisan yang langgar pada paksi Y. Okay, paksi Y kat sini. Okay, so ini adalah garisan yang langgar pada paksi Y. Meaning that dia adalah value of Y. So awak punya equation dia akan jadi Y equal to something. Okay, so dia akan jadi Y equal to K minus P. Kenapa minus? Sebab dia terbalik sahaja dengan awak punya foci. Okay, so kalau foci kita adalah K plus P, kita punya directrix dia akan jadi K minus P. So dia tukar je, terbalik sahaja. Okay, so kalau tengok graf yang nombor 2, dia akan duduk dekat atas lah. So kita dapat Y sama dengan K plus P. Okay, and then yang ketiga, dia duduk belah kanan. So bila duduk belah kanan, dia akan melanggar garisan x-axis. Okay, so you have x-axis kat sini. Okay, and then dia langgar garisan x-axis awak. So dia adalah nilai x. Okay, sorry, dia bukan belah kanan, dia adalah belah kiri. So this one you have x equal to h minus p. So dia lawan sahaja dengan foci awak. Okay, and then lastly, you have x equal to h plus p. Saya tahu. Okay, so ini adalah kita punya bentuk graf kita. Okay, so dekat mana foci sepatutnya berada, dekat mana vertex and also directrix sepatutnya berada for each of the shape that you have. Okay, so settle bahagian shape. Kita tengok dia punya equation pula. Okay, so I will just recap this one. Right, so if you have any question, you can ask lepas saya recap ni. Okay, so untuk yang pertama sekali, dia punya equation, saya buat warna coklat. Okay, so first one, equation dia adalah x minus h square equal to 4p and then you have y minus k square. Okay, so kalau dia positif, dia akan senyum ke atas. Okay, kalau awak lupa, kalau awak takut awak lupa, awak ingat balik hari tu awak belajar nak lukis kuadratik. So kita belajar dua benda sahaja. So which is this one and also this one. Okay, so kalau yang senyum, kita tahu dia akan positif. Kalau yang masam, kita tahu dia akan negatif, which is this one. Okay, and then lagi satu cara untuk bagi awak tak nak confuse antara macam mana nak tahu bentuk dia ke atas ke bawah ataupun ke kiri ke kanan, Miss. Okay, so awak ingat hari tu masa awak belajar kuadratik, kita belajar x tu yang square kan? Okay, so bila senyum ataupun masam, nilai x tu yang akan di-squarekan. So sama juga macam case ini. So bila awak ada x yang square, parabola awak dia akan jadi sama ada senyum ataupun masam saja. Okay, bila x awak square. Itu sahaja beza dia. Okay, so that is for the first one. Alright, and then second, awak ada sama juga x dia, x minus h square. Okay, so yang beza sekarang dia adalah negative 4p and then you have y minus k. Saya tahu. Okay, so untuk yang ketiga, so kalau yang ini dia terbalik lah. Sekarang ni dia bukan ke atas ataupun ke bawah. So y dia yang akan square. So you have y minus k square equal to 4p. Sorry. X minus h. Macam tu. Okay, and then lastly, you have y minus k square is equal to negative 4p x minus h. Okay, so awak kena berhati-hati dekat dia punya negatif positif tu. Right, so this one dia tak ada negatif. This one dia ada negatif. This one positif. So dia ke kanan. This one is negative. So dia ke kiri. Okay, so this are what you have learned in chapter 4.3 parabolas. Okay, any question? Boleh faham ke explanation saya? Boleh, Miss. Boleh. Boleh, Miss. Okay, good. Alright, okay. So ini sahaja yang kita belajar dalam chapter 4.3. Okay, so now let's straight away go to tutorial question. Okay, so kita ada soalan 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Okay, so ada berapa soalan ni? Lebih kurang 6, 7 soalan. Okay, so ada tak antara mana-mana soalan ini yang awak nak saya discuss terus? Okay, sebab kita ada sejam je, so kita tak banyak masa. Okay, so cuba bagi tahu saya terus soalan mana yang awak ada masalah.
ke semua okey saja? Senang je. Oh, tak ada soalan kan? Maksudnya semua senang? 23C. 23C is this one. Find the equation of the parabola given. Okay, so jom kita tengok dulu soalan 23C. Okay, so sementara tu awak boleh fikir dan bilik-bilik mana soalan yang awak ada masalah. Okay, and then kita boleh discuss terus sama-sama. Alright, so 23, soalan minta apa? So find the equation of the parabolas given. So you have vertex. Okay, soalan bagi awak vertex. This is your vertex, and then dibagi kita directrix x minus 6 equal to 0. Okay, so kita tahu kita punya vertex lies on the origin. Okay, dia betul-betul dekat origin kita punya vertex. So h is 0, k is also 0. Okay, and then dia bagi kita directrix x minus 6 is equal to 0. Kalau directrix dia biasanya y ataupun x yang menjadi subjek. Okay, so sekarang ni awak ada x minus 6 as your subject. So awak mesti jadikan on your left hand side x sahaja. Okay, so you need to bring the 6 on the right hand side. So you have x equal to 6 as your directrix. Okay, so kita try sketch. Bukan sketch, okay contohlah. So this one we know that the directrix is x equal to 6. So saya akan buat satu garisan macam ni. Okay, so saya letak saya punya vertex is somewhere over here. So vertex saya kat sini. Kosong. Okay, and then dia bagi kita directrix tadi x is equal to 6. So x equal to 6 is somewhere over here, let's say. This is x equal to 6. Kat sinilah saya buat dia keluar. Okay, so ini x sama dengan 6. Okay, so maksudnya daripada sini, boleh tak awak nak, can you conclude your shape of parabola? Dia open to the right or open to the left? Boleh bayang tak? Open to the right ke open to the left? Vertex dekat sini. Directrix dekat belah kanan dia. Can you imagine? Valerie? Miss 24 bukan 23. Okay, tak apa. Alright, so this one, tolong jawab soalan saya. Dia open to the left ke open to the right? Open to the left, betul, exactly. Okay, so apa dia open to the left? Sebab kita tahu the directrix dia akan duduk di luar kita punya parabola. Dia tak boleh intersect dengan kita punya parabola. Okay, so meaning that this is how our parabola look like. Okay, gerakkan sikit. Okay, so ini adalah rupa parabola kita. Okay, so untuk kita dapatkan equation of parabola, ada 3 benda yang kita kena cari, which is h, k, another one is p. Okay, so awak kena tahu nilai p. Okay, so kalau tengok dekat sini, berapa nilai p awak? Nak cari nilai p, dia daripada vertex pergi ke sana. So daripada sini sampai sini, jarak dia berapa? 6. Okay, exactly. Alright, so 6 tu adalah kita punya p. P is equal to 6. Okay, so just masukkan dalam formula. Okay, but you need to remember, you need to use the correct formula. So this one dia open to the left, so dia adalah negative. Okay, and then dia bukan yang senyum ataupun masam. So maksudnya the square goes to y, not to x. Okay, so your formula, saya tunjuk sahaja formula dia. Okay, saya yakin awak dah siap. Alright, so formula kita adalah y minus k square equal to negative 4p and then x minus h. Okay, just substitute the value of k, p and also h that you have found. Okay, ni this one dengan this one. Masukkan sahaja. Okay, settle. Alright, so awak kena ingat untuk kedua-dua bentuk, sorry, bukan kedua-dua bentuk, maksud saya untuk this one, okay.
So kalau dekat sini Y, dekat depan kita adalah Y, so dia punya pasangan dia mesti K. Okay, the partner must be K. Dia tak boleh H. Okay, kalau H dia adalah dengan X. Macam this one, bila X, dekat sini mesti H. Okay, so kalau tengok balik yang dekat atas ni, sama juga. So bila dekat sini X, this one must be H. Bila dekat sini Y, this one must be K. Okay, vice versa. So dia mesti with the correct partner lah. Okay, so kalau awak pairkan X tu dengan K ataupun Y tu dengan H, then it will be incorrect. Okay, so kena berhati-hati. Alright, so that is for 23C. Okay, so saya anggap 23C settle. Okay ke? Boleh saya teruskan kepada soalan yang lain? Boleh. Boleh. Okay, let's. Alright, so number 24. Okay, so dia ada bagi kita satu vertex. Okay, so Valerie 24 ni which part? A, B or C? C. Okay, so let's go straight away to C. Okay, so soalan cakap, find the equation of the parabolas with vertex 0, 0 that satisfy the given condition. So ada A, B, C. Okay, so kita pergi C terus. Right, so awak tahu vertex awak adalah 0, 0. This is your V, H, K. So H 0, K is also 0. Okay, and then dia cakap dekat situ, open upward. So open upward mean your graph will look like this. Okay, dia senyum ke atas. Okay, and then dia passing through the point 3, 4. Okay, so somewhere, not somewhere. Okay, so this one is your vertex. Saya besarkan sikit. Okay, vertex awak duduk dekat bawah ni. This is vertex 0, 0. Okay, and then dia kata kita punya graph ni, kita punya parabola ni, dia langgar satu titik which is 3, 4. So 3, 4 somewhere here. Okay, so daripada sini kita tahu kita punya equation is x minus h square equal to 4p y minus k. Okay, so kita dah tahu, we know the value of h, we know the value of k. Okay, tapi kita tak tahu value of p. Okay, so looking at this information that you have already given by the question, macam mana awak nak cari nilai P? This one. How are you going to find P? Cuba fikir. Okay, so awak ada H, awak ada K, awak ada satu point. Tapi awak tak ada P sahaja lagi. Substitute semua dalam equation tu, Miss. Yes, exactly. Okay, so awak substitute this point yang soalan bagi ke dalam this one. Okay, and then nanti awak ada semua dah. So awak ada ni, you have this one, you have this one. So the only unknown that you have is just P. So awak boleh dapat P straight away daripada situ. Okay, so jom kita masukkan dia punya nilai. So at point, before that, kita tahu vertex berapa. Okay, so masukkan nilai vertex dulu. So I know that my vertex is 0. So I just have x squared equal to 4py. Okay, sebab saya tahu k saya kosong, h saya pun kosong. So this is my equation. Okay, and then at point 3, 4, apa saya dapat? So at point 3, 4, I will get 3 square equal to 4p. My y is 4. Okay, so saya dapat 9 sama dengan 16p. So p sama dengan 9/16. So this is my p. Okay, so sekarang macam mana nak dapatkan equation? Just substitute this into this one back. Okay, so my equation will be x squared is equal to 4 times p. P is 9/16 and then y. Okay,
So saya akan dapat x square equal to 9 over 4y. This is my equation of parabola. Okay, boleh faham ke Valerie? Is there any other question? Okay. Amen. Alright, good. Okay, so 24C settle. Okay, so 24A dengan B ada masalah tak? Tak ada, saya anggap tak ada. Okay, so jom kita teruskan. Okay, so soalan nombor 25. Dia minta kita find the focus, directrix and vertex. And then you need to sketch the graph lah. Okay, so focus, directrix, vertex and then sketching. Okay, so ini adalah soalan nombor 25. Kejap So this one 26, 27, 28, 29. Okay, so there are 5 questions left altogether. Okay, so nombor 25 ni saya rasa senang. Betul ke? Ke nak saya bincang juga beberapa soalan? Tak dengar. Sekejap lah Miss. Bincang sekejap lah. Ya Okay, Miss, so bincang satu soalan. saya explain satu saja, satu example, satu soalan saja. Okay, so yang mana satu kita nak explain? Jom kita tengok yang B. B ke? Boleh ikut B. Sorry. Okay, so let's take a look at the B one. This one. Tak nak lah. Dia nak D. Okay, so jom kita tengok soalan D. Okay, so kalau soalan D, kita tengok kita punya equation of parabola, dia memang dah dalam bentuk standard form. Okay, dia memang dah susun untuk kita. Belah kiri adalah y square and then yang belah kanan adalah variable of x sahaja darab dengan 4p. Okay, so macam kalau yang this one, kalau tengok this one, dia tak susun untuk kita lagi. Okay, so maksudnya this one awak kena rearrange the question on your own. Okay, tapi rearrange dia senang sahaja yang ini. So you will have x square equal to negative 6y. Okay, so awak tahu graf awak dia start dengan x square. So maksudnya dia senyum ataupun masam sahaja. Okay, so untuk soalan D, dia adalah y square. So kalau y square is either open to the left or open to the right. Okay, and then awak tengok lagi karakteristik yang seterusnya, we have this one over here is negative. So bila dia negative, dia mesti open to the left. Okay, not open to the right. Okay, so saya tulis balik formula untuk this one, shape dia. So dia open to the left. Okay, so kalau open to the left, my equation will be y minus k square is equal to negative, jangan lupa negative, it's negative 4p and then x minus h. Okay, so daripada sini awak boleh cari awak punya vertex terus. Okay, so your vertex is 0, 0. Okay, so kenapa dia 0, 0? Sebab kat sini dia tak ada apa-apa. Dia tambah dengan tak ada benda, kosong. Okay, so k is 0. And then x awak pun dia single sahaja. Dia tak ada x minus 1, dia tak ada x plus 2 ke apa-apa ke, dia kosong sahaja. So meaning that h 0, k is also 0. Okay, so itu adalah vertex awak settle. Okay, and then mana saya punya sketching tadi kat sini. Saya pindahkan sikit ke sini. Okay, so ini kita try main-main dulu sketch. Okay, so we know that vertex is here. Okay, meaning that our directrix will be on the right and then our focus will be on the left. This is focus. Okay, so macam mana nak cari focus? So focus is equal to, so nilai x kita nilai berubah. So we have h minus p, minus sebab dia duduk dekat belah kiri. And then we have the value of y just the same, which is k. Okay, so kita ada h, kita ada k, tapi kita tak ada p. Okay, so you need to find p first. Macam mana nak cari p?
daripada sini. Okay, so awak boleh sama ada awak nak buat macam ni. Sekejap saya tulis kat sini. So there are two methods. So first awak boleh tulis negatif 8 sama dengan negatif 4p. Ataupun awak nak buat 8 sama dengan 4p. So dia benda yang sama je. Okay, so kalau awak nak ambil negatif, di sini pun awak mesti ambil the negative. Okay, but if you don't want to take the negative, so just take the 8 and then this one just take the positive one without the negative. Okay, so either one, both are correct. So you have P is equal to, so 8 bahagi 4 awak dapat 2. So dapatlah P sama dengan 2. Okay, so let's go back to our focus. So focus kita dia akan jadi H minus P. So H is 0. So 0 minus 2, you have negative 2 and then K is 0. Okay, that is your focus. Okay, what about your directrix? So directrix is X equal to, okay, so dia duduk ke kanan. So bila dia ke kanan, dia akan tambah. So you have H plus P. H is 0, P is 2. So X is equal to 2. Settle. Okay, so now let's sketch our graph properly. Yang cantik-cantik. Okay, so this is my graph. Besar. Bro. This one. Okay, lebih kurang. Alright, and then my vertex is here. It's 0, 0. Okay, so bila vertex dekat situ, maksudnya saya punya X axis dan Y axis dia dekat situ juga. Sana. Okay, so adjust sikit. Ni pun gerakkan ke bawah sikit. Okay, and don't forget to label Y axis and also X axis. Okay, so dah ada markah, okay? There are marks for labeling X and also Y axis and also the origin. Okay, but in this case, origin kita dah jadi vertex, so you don't have to label origin. So just write V dekat situ. Okay, so that is for vertex and then directrix is somewhere here. Okay, so directrix is X equal to 2 and then our focus, I use purple color. Focus is somewhere here. So focus is negative 2, 0. Okay, so this is how your graph will look like. Okay. Sama tak graf awak dengan graf saya? Sama. Okay, good. Good job. Alright. Okay, so settle nombor 25. Saya rasa soalan chapter 4.3 ni senang. Betul tak? Ke saya seorang je rasa macam ni? Senang sikit, senang dipaham. Senang sikit. Senang sangat. So dia senang banyak. Tak juga kalau tak juga kalau? Kalau kebat bis dah lepas lah. Kalau kebat tak lepas. Okay, okay. So jomlah kita tengok soalan kebat terus. Yang mana? Okay, so number 26 is quite straightforward juga. Number 26. Okay. So number 27. Oh. And number 28. Okay. So number 26. Dia, saya just bagi tahu je apa yang awak perlu buat. Okay. So number 26. Kalau awak tengok dekat sini. So awak ada contohnya soalan A. Fokus dekat soalan A. Okay. So awak ada dua term yang melibatkan variable of Y. Okay. And then awak ada satu term yang melibatkan variable of X. Okay. So daripada sini, kita kena susun kita punya, we need to rearrange our equation to get the standard form of ellipse, parabola. Okay. So tengok dekat sini, kita ada Y square. Okay. So maksudnya, kita punya graph dia mesti sama ada macam ni ataupun macam ni. So equation kita akan start dengan Y minus K square dekat depan. Okay, so awak kena bawa 6x ni to your right and let just variable of Y to your left. Okay, so sama juga untuk soalan-soalan yang lain. So kita tengok kalau sini x square. Okay, so maksudnya kita punya graph tu dia mesti sama ada macam ni ataupun macam ni. Okay, so bila x square meaning that dekat depan equation dia mesti x.
This one pun sama. Okay, so these two, X kita yang square. So dia mesti X dekat depan. So like this one, Y yang square. So Y will be on your left side lah. Okay, so itu adalah soalan nombor 26. Okay, so saya bagi tahu sikit saja. So basically awak kena guna methods of completing the square lah. This one. We call it as CTS. Okay, so saya skip nombor 26 sebab saya nak bincang nombor 27. Okay, so nombor 27. Awak ada masalah tak untuk solvekan dia? Ada masalah, Miss. Okay. Alright, okay. So number 27, kalau dalam soalan-soalan yang previously related to parabola, so dia bagi kita vertex ataupun dia bagi kita directrix, anything lah. Okay, tapi dalam number 27, dia cuma bagi tahu kita 3 points on the parabolas, and then dia bagi tahu the axis of symmetry is parallel to x-axis. Okay, so axis of symmetry is parallel to x-axis. Okay, so what is axis of symmetry? What does it mean by that? So contohlah kalau awak ada satu shape, this one, tak nak. Lebih kurang macam ni. Okay, so axis of symmetry ni maksudnya bila kita lipat, so kertas yang saya ada ni sekarang, bila kita lipat, kita akan dapat dua bahagian yang sama saiz. Okay, so let's say this one, kita boleh lipat dia macam ni, kat tengah-tengah. So belah kiri sama saiz dengan belah kanan. Okay, so itu adalah kita panggil sebagai axis of symmetry. Ataupun kita boleh juga lipat dia macam ni. So awak lipat dia atas bawah. So you have two area that have the same size. Okay, so itu adalah axis of symmetry. Okay, so kalau dalam bentuk parabola, so let's say for this shape, okay, so axis of symmetry dia dekat mana? Menegak ke melintang? Melintang. Exactly. Betul, okay. So for this shape yang kita ada sekarang ni, kita tahu dia punya axis of symmetry dekat sini. Sebab kalau awak potong, awak try lipat this graph, dia akan sama je size dia atas dengan bawah bila kita lipat macam tu. Okay, so tengok balik soalan. Dia kata axis of symmetry is parallel to x-axis. Okay, so sekarang yang awak ada ni, this axis of symmetry that you have, is it parallel to x-axis or parallel to y-axis? Belit lidah saya. Dia satisfy tak the condition given by question? Ya. Yeah. Betul. Okay, good. Alright, so itulah maksud dia. Okay, so dia nak cakap axis of symmetry, this is the axis of symmetry, it is parallel to x-axis. So x-axis macam ni, okay, and then dia parallel. Okay, so dia gerak sama ke atas. Okay, so dia ada dua bentuk lah. Sama ada yang this one ataupun we have another shape open to the right. Kita gerakkan sikit bentuk kita. Okay, so this one pun sama juga. Either one. Okay, so kita tengok nombor yang A tu. Okay, so saya tunjuk ke awak yang A, and then yang B tu awak boleh buat sendiri dah. So this one saya letakkan dia ke atas so that we can refer later on. Tak nak, tak ke bawah. Okay, sorry guys. Okay, so alright, so dia bagi kita 3 point. Okay, awak tak tahu, you don't know exactly how your shape look like. So it can be this one, it can be this one based on this information. Okay, tapi soalan bagi kita 1, 2, 3 point on the graph. Okay, so what do you need to do is you need to try plotting this point that you have on your graph. Okay, so awak kena try letakkan point tu satu-satu dekat dalam graph awak. Okay, so let's say kita ada point satu-satu. Okay, contoh ni saya punya y-axis. This is my x-axis. Okay, so 1, 1 is somewhere over here. Okay, and then we have 1, -3. So 1, -3, sekejap, saya akan tulis, saya takut lupa. Okay, so 1, 1, and then 1, -3 is somewhere here, kat sini. Okay, so awak boleh nampak sebenarnya dia sama ada macam ni ataupun macam ni. Okay, so yang menentukan dia adalah point yang ketiga. So point yang ketiga you have is -2, 0. So -2, 0 is somewhere over here. Okay, so daripada sini graf awak yang mana satu? Nombor 1 ke nombor 2?
Yang Because kanan second one. Oh, berdua. tak dengar. Datuk dua. Betul, exactly. Okay, so dia adalah graf Peluang. yang betul, good job. Okay, so awak try sambungkan, dia lebih kurang lah macam tu bentuk dia. Okay, so this is our equation. This is our graph, okay. So daripada graph tu kita tahu equation kita. We know that our equation is x, sorry not x, is y minus k square. Okay, and then dia open to the right is positive. So 4p x minus h. Settle. Okay, so itu adalah equation awak. Alright, so macam mana kita nak cari equations for our parabola? So there are three things that you need to find. So you need to have the value of k. Mesti ada nilai k. You need to have p. You need to have h. Okay, so ada 3 variable yang awak tak tahu. So bila kita ada 3 variable, 3 unknown. Bila kita ada 3 unknown yang kita tak tahu, so you need to have 3 equations to find all the unknowns. Okay, so equation ni sebenarnya awak boleh dapat daripada this one. 1, 2, 3. So masukkan dalam ni, awak akan dapat 1, 2, 3 equation. Okay, so jom kita try tengok sama-sama. This one saya kecilkan. Saya letak kat atas. Tu diam. Okay, so jom kita try buat sama-sama yang ni. Okay, so let's substitute the first point that we have. So add 1, 1. What do we get? Okay, so awak jangan confuse. Nilai 1 ni adalah untuk x. Nilai 1 yang ini adalah untuk y. It's not for k and also h. Okay, so it's for x and y. So k and h is your vertex. You don't know your vertex yet. You want to find them. It, not them. Okay, so jom. So at 1, 1, you have 1 minus k square is equal to 4p and then x minus, sorry bukan x, okay, ni saya cakap dia akan confuse. Okay, so nilai x tu yang kita ganti masuk. You have 1 minus h. Okay, so now let's expand the right hand side. Kita jangan expand yang left tu lagi, nanti dia confusing. So you have 1 minus k square equal to 4p minus 4h. Oops, sorry, it's h. Okay, this is your first equation. 1. Okay, so let's do the second point. So at point 1, negative 3, you will get 1 minus k square is equal to 4p, and then you have x. So x is negative 3 minus h. Okay, so we expand the right hand side. 1 minus k square is equal to negative 12p minus 4ph. Okay, betul ke saya buat ni? Saya takut. I need to refer number 27. Miss, yang pertama bukan 4pH kah? 4pH, betul. Yang ni kan. Okay, thank you. Okay, betul. So yang kedua, macam pelik kan? 1, negatif 3 tu. Saya tertukar kedudukan. Okay, so this is the value of y. This is x. So saya tertukar. So saya padam this one. And also this one. Padam juga ini. Okay, padam lah. Okay, so I have negative 3. Okay, baru betul. And then 4p x is 1 minus h. Okay, baru betul. So on my left hand side, dia akan stay saja. So negative 3 minus k. And then 4p minus 4ph. This is my second equation. Okay, last one I have at point negative 2, 0. Right, so I will have 0 minus k square is equal to 4p times negative 2 minus h. Okay, so simplify, awak dapat k square sama dengan negative 8p minus 4ph. This is your third equation. Settle. Okay, so kita dah ada 1, 2, 3 equation. Okay,
So sekarang ni kita nak try reducekan kita punya equation ni into just two equation yang ada two variable, two unknown. Okay, so macam mana kita nak dapatkan dia? Okay, kalau awak tengok lah sebenarnya this one dia adalah benda yang sama. Sebiji ni sama dengan ini. Okay, so what can you do from here is awak boleh buat 1 tolak 2 ataupun 2 tolak 1. So that this one dia cancel out. So awak tinggal yang ini sahaja. Okay, so jom kita try. So I will do 1 minus 2. Okay, so what do I get from this one? So 1 minus 2, saya guna highlight, is this is 1. Okay, this is 2. Okay, yang hujung tadi tu dia akan hilang saja. Yang this one dia akan hilang, cancel out each other. Okay, so what do you get is 1 minus k square minus negative 3 minus k square equal to 0. Okay, so daripada sini awak boleh expand. You can expand this one and also this one. So awak akan dapat nilai k. Okay, so dapat tak nilai k yang ini? Have you tried doing this one? Siapa-siapa yang dah cuba, dapat nilai k awak berapa? Negative 1. Negative 1, exactly. Okay, good job. So your k is equal to negative 1. Okay, so kita dah dapat nilai k dekat situ. So apa lagi yang kita boleh buat? So you can substitute this value of k into mana-mana equation yang awak nak. So 1 boleh, 2 boleh, 3 pun boleh. Okay, so that kita boleh dapat dua equation yang ada dua variable sahaja. Betul. Okay, so saya substitute sub k into 1 and 2. Okay, so saya akan dapat, bila saya masukkan dalam 1, I will get, so this one kita masukkan nilai k. So k is negative 1. So I will get 1 minus negative 1, which is equal to 2. Okay, so 2 square is equal to 4. So I will get 4 equal to 4p minus 4ph. Okay, settle. Okay, and then bila saya substitute dalam 2, so I will get, so this is equation number 2. Okay, so my k is negative 1. So negative 3 minus 1. It will become negative 3 plus 1. So you will get negative 2. So negative 2 kita square kan, kita akan dapat 4. So do you get 4? And then, kejap, macam tak valid je masuk dalam ni. Tak boleh. Sorry guys. Okay, so awak tak boleh masuk dalam ni sebab dia dapat equation yang sama. Kiri kanan sama. Okay, so cannot substitute in 2. You need to substitute in 3. Okay, so masukkan dalam 3. Okay, so bila masukkan dalam 3 kat sini, so you have 0. This one. Okay, so negative 1 square, you get 1. So 1 is equal to negative 8p minus 4ph. Okay, so this is your fourth equation. This is your fifth equation. Okay, so kalau awak tengok dekat sini, betul-betul, if you focus on these equations that you have right now, this value and this value are the same. So you have the same term in both equation. So awak boleh tolak kan, so that benda tu boleh cancel out. Okay, so sekali lagi guys. So we minus 4 minus with 5. So what do I get is 4 minus 1 is 3. Okay, and then equal to 4p minus 8p. So you get 12p. So p is equal to 1 over 4. Settle. Okay, so saya dapat nilai p. Settle dekat sini. Saya dapat nilai k. So tinggal masukkan sahaja p into either one of the question. Mana-mana satu. Nanti awak akan dapat nilai h. Okay, so daripada sini awak sambung sendiri. Boleh ke? Settlekan sendiri soalan ni. Boleh Miss. Okay, boleh faham tak soalan ni? Ada masalah? Ini bukan boleh Miss, faham. Okay, good. Faham betul tu. Okay.
Alright. Okay.